The Ant and the Grasshopper. Semut dan belalang. Once upon a time, on a warm summer's day, a grasshopper was happily singing and playing in a meadow. Pada suatu waktu, di hari musim panas yang hangat, seekor belalang sedang bernyanyi dengan gembira dan bermain di padang rumput. Nearby, he noticed a small ant working hard, carrying grains of food to store for the winter. Di dekatnya, dia melihat seekor semut kecil bekerja keras, membawa butiran makanan untuk disimpan menghadapi musim dingin. The grasshopper laughed and called out to the ant, "Why do you work so hard? Come, join me. There is plenty of food now, and the sun is shining." Belalang itu tertawa dan memanggil semut. "Mengapa kamu bekerja begitu keras? Ayo, bergabunglah denganku. Sekarang ada banyak makanan dan matahari bersinar cerah." The ant paused and replied, "I am preparing for winter. When the cold weather comes, there will be no food to gather. You should start storing food too." Semut itu berhenti sejenak dan menjawab, "Aku sedang mempersiapkan musim dingin. Ketika cuaca dingin datang, tidak akan ada makanan yang bisa dikumpulkan. Kamu juga sebaiknya mulai menyimpan makanan." The grasshopper shrugged and said, "Why worry about winter? There is food everywhere now." And with that, he continued his singing and dancing while the ant continued to work. Belalang itu mengangkat bahu dan berkata, "Mengapa khawatir tentang musim dingin? Sekarang ada makanan di mana-mana." Dan dengan itu, dia melanjutkan bernyanyi dan menari, sementara semut terus bekerja. As summer turned to autumn and autumn turned to winter, the weather became cold and snow covered the ground. Saat musim panas berubah menjadi musim gugur, dan musim gugur berubah menjadi musim dingin. Cuaca menjadi dingin, dan salju menutupi tanah. There was no food to be found. The grasshopper, who had not stored any food, was now hungry and cold. Tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Belalang yang tidak menyimpan makanan kini merasa lapar dan kedinginan. He wandered through the snowy field until he saw the ants' home. Dia berkeliaran di lapangan yang bersalju hingga dia melihat rumah semut. The grasshopper knocked on the door and said, "Dear ant, I'm cold and starving. Could you please share some of your food with me?" Belalang mengetuk pintu dan berkata, "Semut yang baik, aku kedinginan dan kelaparan.
Bisakah kamu berbagi sebagian makananmu denganku? The ant replied, I worked hard all summer to gather food while you were playing and singing. Now I have enough to survive the winter, but I warned you, and you didn't listen. Semut itu menjawab, aku bekerja keras panjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, sementara kamu bermain dan bernyanyi. Sekarang aku memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup di musim dingin. Tapi aku sudah memperingatkanmu dan kamu tidak mendengarkanku. The grasshopper felt ashamed of his laziness and promised to be more responsible in the future. Belalang merasa malu akan kemalasannya dan berjanji untuk menjadi lebih bertanggung jawab di masa depan. Moral of the story: it is wise to plan and prepare for the future instead of wasting time. Hard work and responsibility today can help us in difficult times tomorrow. Pesan moral: bijak untuk merencanakan dan mempersiapkan masa depan daripada membuang waktu. Kerja keras dan tanggung jawab hari ini dapat membantu kita di masa-masa sulit besok.